ତାହେଲେ ପିଲା ମାନେ ଲଗ୍ନ ସାଧନ କରିଦେଲେ, ଦଶମ ଲଗ୍ନ ବି ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ଏଇ ଯାଏଁ ତ ପିଲା ବୋଧେ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଶୋ କରୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲା ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଦଶମ ଲଗ୍ନ ପିଲା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଆମର ଷଷ୍ଠନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ପିଲା ଆମେ ସାଧନ କରିବା ହେଲା। ତ ଷଷ୍ଠନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ପିଲା କଣ ସୂତ୍ର ଥିଲା ଦେଖି ଟିକେ କହିଲ? ସାର୍ ଦଶମ ଲଗ୍ନକୁ +6 ହେଇକି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ବାହାରିବ। ହୁଁ ଦେଖ ଆମେମାନେ ଆଉଥରେ ଆଗ ହେଲା ଷଷ୍ଠନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଷଷ୍ଠନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସାଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଟପିକ୍ ନାଁ ଲେଖିଦେବା ପିଲେ ଷଷ୍ଠନ୍ଧି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସାଧନ ହେଲା। ଷଷ୍ଠନ୍ଧି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସାଧନ ପିଲେ ହେଇଗଲା। ଷଷ୍ଠନ୍ଧି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସାଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଲଗ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିବା। ବୁଝଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରେ ପିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ରହିଥିବାର ଅଛି। ତ ଲଗ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ ମନେ ଅଛି କି ତମର ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ହଁ ଅଛି ସାର୍ ପିଲେ, ଟିକେ ଏଇଠି ତ ଅଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହାରି? ସାର୍ 4, 22, 14, 39। ସେଠି ଲଗ୍ନ ସାଧନ ହଁ ଝିଅ ଠିକ୍। 4, 22, 14, 39। 4, 22, 14, 39 ହେଲା। 4, 22, 14, 39 ଏଇଆ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ଦଶମ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ମାନେ କରିଦେଇଥିଲେ ପିଲେ। ତ ଦଶମ ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ ନା 1, 22, 42, 35। 1, 22, 42, 35 ହେଇଗଲା ପିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଇଟା ପିଲା ଅଛି, ଲଗ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଦଶମ ଲଗ୍ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପିଲେ ଷଷ୍ଠନ୍ଧି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ 12ଟା ପିଲେ ଭାବ, ଆଉ 12ଟା ଭାବଙ୍କର ପିଲେ କେତେଟା ସନ୍ଧି? 12ଟା ସନ୍ଧି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଟୋଟାଲ ପିଲା ଆମକୁ 24ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପିଲେ ଦିଇଟା ଅଛି। ଏଇ ଦିଇଟାରୁ ହିଁ ପିଲେ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲେ 22ଟା ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ ସାଧନ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ନା ଦଶମ ଲଗ୍ନରେ ପିଲେ କେତେ ମିଶେଇବା? 6 ମିଶେଇବା ସାର୍। 6ଟିଏ ମିଶେଇବା ପିଲେ। ତାହେଲେ 1, 22, 42, 35 ଏଥିରେ ପିଲେ ମିଶାଇଦେବା ରାଶି 6। ତାହେଲେ ଚାଲ ରାଶି 6 ପିଲେ ମିଶାଇଦେବା। ତାହେଲେ ରାଶି 6 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା 35, 42, 22, 7। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ପିଲେ ରାଶି 7, 22, 42, 35 ୟାର ନାଁ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ସାର୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ବା ଚତୁର୍ଥ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନ କଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ପିଲେ ଆଉ ହେଲା। ଲଗ୍ନ ଲେଖନି ଭାବ ଲେଖ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କାମ କଣ କୁହ? ସାର୍ ସେଇଥିରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ଲଗ୍ନଟା ମାଇନସ୍ କରିକି 22, 6 କଲେ ଷଷ୍ଠାଂଶ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ପିଲେ ହେଇଗଲା ରାଶି 7, 22, 42, 35 ଏଥିରୁ ତୁମମାନେ ଲଗ୍ନକୁ ପିଲେ ମାଇନସ୍ କରିବ। ମାନେ 4, 22, 14, 39 କି ପିଲା ମାଇନସ୍ କରିବା ନାଇଁ କି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲା ମାଇନସ୍ କର ହେଲା। ଏଇଟା ପିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 35ରୁ ତ 39 ଯିବନି। ତ 60 ପିଲା ଆଣିଲା, 60ରୁ 39 ଗଲେ ହେଇଗଲା ପିଲେ 21, 21, 35 ପିଲେ ହେଇଗଲା 56 ହେଇଗଲା। ତାର 42ରୁ ପିଲେ ରହିଲା 41, 41ରୁ 14 ଗଲେ ପିଲେ 14, 27, 41, 27 ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 22ରୁ 22 ଗଲେ ତ ପିଲେ 0, ଇଏ 7ରୁ 4 ଗଲେ ପିଲେ 3। ତ ରାଶି 3, 0, 27, 56। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଲା ୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା କହିଲ? ସାର୍ ଏଇଟାକୁ 6ରେ ହରିବା। ୟାକୁ ଆମମାନେ 6ରେ ହରିବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା
ତାହେଲେ ଚାଲ, ତାହେଲେ ରହିଲା ପିଲେ ରାଶି 3 0 27 56। ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଗ୍ରାହ୍ୟମରେ 28 କରିଦେଲେ ହେଇଯିବନି? ୟାକୁ ଆଉ ଯେ 28 ଆମେ ନବାନି, ଆମେ ରାଶି ଅଂଶ କଳା ବିକଳା ହେଇଛି ତ, ବିକଳା ପରେ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଏତିକି ନେଇଯିବା ଅଛି ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲା। ଓକେ। ୟାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ପିଲେ। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ମାନେ 6ରେ କହୁଛ ହରିବା ବୋଲି, ତାହେଲେ 6ରେ ଯଦି ହରିବ ତ 6ରେ ହରିଲେ ତ 0 ପଡ଼ିବ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆରେ 6 କେ 6 ତ ପଡ଼ିପାରିବନି ନା, ତ 6 0 0 ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 6 0 0 ଓହ୍ଲେଇଲା ପିଲେ 3। ଆଚ୍ଛା 3 ଯେଉଁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଆଉ 3 ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3ରେ କେତେ ଗୁଣିବା? ସାର୍ 30 ଗୁଣିବା। ହଁ 30 ପିଲେ ଗୁଣିବା, କାହିଁକି ନା ରାଶିରୁ ପିଲେ ଅଂଶ ହେବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପିଲେ 30 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 90 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 90 ମାନେ 6ରେ ହର, ତ 15 16 90 ଡାଇରେକ୍ଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ 0 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 0କୁ ତ ପିଲେ 60ରେ ଗୁଣିଲେ ସେଇ 0 ନା ନାଇଁ, ଆଉ ସେଇ 0ରେ ପିଲେ 27 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 27 ହେଇଯିବ। ତାପରେ 6ରେ ପିଲେ ହରିଲେ 6 ଚଉକ 24 ହେଲା। ତ 3 ହେଲା ପରେ ପୁଣି ୟାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କରିବ? 60ରେ ଗୁଣିବ, କେତେ ହେଇଯିବ? 180। ତାହେଲେ 180 ଇଏ ପିଲେ 56 ମିଶେଇ ଦିଅ। ତାହେଲେ 6କୁ 6 8 5 13 3 ଅକ୍ଷର ନେଲା 1 2 1 ହଁ 1 1 2 ଠିକ୍। 6କୁ 6 8 5 13 3 ଅକ୍ଷର ନେଲା 1 1 1 2 236। ତ 236 କି ପିଲେ 6ରେ ହରିବା, 6ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 6 3 କି ପକେଇବ, 6 3 କି ପିଲେ 18, 5 6 9 16 54, 6 9 54, ତ 2 ପିଲେ ଭାଗଶେଷ ବଳିଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ପିଲେ ହେଇଗଲା 0 ରାଶି 15 ଅଂଶ 4 କଳା 39 ବିକଳା ହେଲା। ଏତିକି ତ ପିଲା ହବ ନା ନାଇଁ? ନା ଏତିକି ଭିତରେ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ପିଲେ କୁହ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବହିରେ, ହେଲା 30 3 କି 90 ଏତିକି ରଖିଲା, 15 90ରୁ 90 ଗଲେ 0, 56 ଗଲେଲା 6 ହେଲା 8, 60 ଗୁଣିଲା 26 ମିଶେଇଲା 54 ହେଲା 2। ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଏ କରିଦେଇଛି ପିଲେ, ବୁଝିଲ ନା? ଅଂଶ କଳା ଏଇ ଯେଉଁ 2 ପିଲେ ନାହିଁ କି, ଏ 2କି ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବୁଝିଲ? ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ 2ରେ ନାହିଁ, ଏ 2ରେ ପୁଣି 60କୁ ଆଉଥରେ ଗୁଣୁଛି। ତ 60ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 120 ହେବ। ତ 120 ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ 6ରେ ପିଲେ ହରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ପୁଣି ପିଲେ 6ରେ ହରିବ ତ କେତେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ପିଲେ? 20 16 120, ତ 0 ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଂଶାଦି ଫଳ ପିଲେ ବାହାରିଲା 15 ଅଂଶ 4 କଳା 39 ବିକଳା 20 ପ୍ରତି ବିକଳା ହେଲା। ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆନ୍ସରକୁ ପିଲେ କାଢ଼ୁଛି। ଆଉ ବାକି 0 ତ ରାଶି ପିଲେ ସେ ତ 0 0 ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ନେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ପିଲେ। ହଉ ଚାଲ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପିଲେ, ବହିରେ ଯେହେତୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ତ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ନେଇଯିବା ପିଲେ ହେଲା। 15 ଅଂଶ 4 କଳା 39 ବିକଳା 20 ପିଲେ ପ୍ରତି ବିକଳା ହେଲା। ଏତିକି ଅଂଶାଦି ଫଳ ପିଲେ ବାହାରିଲା, ୟାର ନାଁ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଅଂଶାଦି ଫଳ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ କହୁଛି? ସାର୍ ସେଇଟା ଷଷ୍ଠାଂଶ 1 ବୋଲି ନେଇକି ତାପରେ ତ ପ୍ଲସ୍। ତାପରେ ତ ପ୍ଲସ୍ ପିଲେ କରିବା ଆଉ ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଲଗ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଥିଲା ପିଲେ 4 22 14 39, 4 22 14 39। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଷଷ୍ଠୀ ଅଂଶକୁ ମିଶାଇବା, 15 4 39 20, 15 4 39 20 ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଏତିକିକୁ ମିଶିବା, ଯାହାକୁ ଯାହା ଜାଗାରେ ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବା ପିଲେ ଆଉ। ତାହେଲେ 20 ଇଏ 9 9 18 8 କି ନେଲା 1 3 1 4 3 7, ତ 7 ରହିବନି, ୟାକୁ 1 କରିଦିଅ, 1ଟା ଏପଟୁ ନେଇ ଆସ, 14 1 15 15 4 ପିଲେ 19, ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ 5 2 7 2 1 3, ତ 3 ଆଉ କାହିଁ ଲେଖିବା ପିଲେ, 0 ଲେଖିଦେବା, ଆଉ 3ଟା ତ ପିଲେ 30 ତ ଏପଟୁ 1 ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ 5। ତାହେଲେ ରାଶି 5 7 19 18 20, ତ ୟାର ନାଁ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହେଲା ପିଲେ ୟାର ନାଁ ପିଲେ କ'ଣ? ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଭାବ ସନ୍ଧି।
प्रथम भाव संधि है प्रथम भाव संधि। तो प्रथम भाव संधि हो गला पर नेक्स्ट स्टेप रे कौन हम से पुणी मिसिबो सेटा कोटा पिले मिसिबो 15 ଆଜ୍ଞା सर ଷଷ୍ଠାଂଶ। षष्ठांश षष्ठांशटा मिसेइब 39 20 को पिले मिसाओ है तो 20 20 हो गला 40 ये 9 8 17 17 खिंदा 1 3 1 4 1 5 19 4 पिले हो गला 23 15 7 पिले 22 ये हो गला पिले 5 तेल राशि 5 ये हो गला पिले द्वितीय भाव यार ना हो कौन द्वितीय भाव है द्वितीय भाव हो सारापर पुणी मिसिब पिले कौटा से मिसिब 15 4 39 20 तो प्लस कर दियो पिले 40 20 60 तो 60 आउ कहीं लिखा पिले शून्य लिखिदबा एक एपटू पलि आसला तो एक आसले भी रहा 39 1 40 होगला तो 57 3 मिसले 60 हो 40 रु 3 गले 37 ताले 37 रहा आउ एक एपटू होगी पलि आसला पिले है तो 4 1 5 5 3 8 2 28 तापर 5 2 7 2 1 3 3 आउ कहीं लिखा शून्य लिखिदबा एक एपटू नहीं आसवा तो पिले 6 ताले राशि 6 7 28 37 शून्य ये होगला पिले कौन द्वितीय भाव संधि ना नहीं आज्ञा सर। ये होगला द्वितीय भाव संधि तापर पिले द्वितीय भाव संधि पुणी ताकू मिसेबा उथरे पिले 15 4 39 आउ पिले 20 तो ये आपको मिसेबा पिले केते हबो ना 20 को 20 9 7 16 6 रखिदेला 1 3 1 4 3 7 7 कहीं लिखा पिले 1 लिखिदबा आ बाकी एपटू 1 पलि आसला 4 1 5 28 5 33 15 7 पिले 22 ये होगला पिले 6 ताले यार ना होगला पिले तृतीय भाव है तो तृतीय भाव में पुणी मिसेबा 15 4 39 20 पिले तो या मिसेदेले हो केते ना 20 20 40 ये पिले 39 16 केते 9 6 15 5 रखिदेला 1 3 1 4 1 5 55 33 4 पिले 37 ये 5 2 7 2 1 3 3 तो रही शून्य रहा एपटू एक पलि आसले पिले ये हो 7 राशि 7 7 37 55 40 ये होगा पिले कौन तृतीय भाव संधि है आ बाकी तृतीय भाव संधि पुणी जब मिसेब पिले से तो कौन बाहरी पड़ो चतुर्थ भाव बाहरी पड़ो चतुर्थ भाव तो आम आगुरी बाहर अच्छी चलो थे मिसे देखिए पिले राशि 7 7 37 55 40 तो ये मिसेब पिले षष्ठांश 15 4 39 20 15 4 39 20 है तो 40 20 60 तो 0 होगला पिले तो एक एपटू पलि आसला तो 55 1 56 है तो 55 1 56 56 रु पिले 4 नहीं गले रहा 35 एपटू एक पलि आसला 37 1 38 4 पिले 42 है ये पिले 15 7 22 ये होगला पिले 7 ताले राशि 7 42 22 42 35 शून्य होगला पिले चतुर्थ भाव आम चतुर्थ भाव केते बाहर थिला कि सर ठीक अच्छे ना नहीं देखु ना नहीं पिले पूरा आकुरेट आंसर बाहर एथर है तो से कहली आम से पिले नवा ग्रहण करिया ग्रहण कले ही ठीक आंसर बाहर एबे पिले एक्जाक्ट आसला ना ये है पिले ज्योतिष कुछ परीक्षा कले जना पड़ो तो 7 22 42 35 7 22 42 35 पूरा आकुरेट बाहर से पिले स्किप करियानी पिले ग्रहण करवा ये जो प्रति विकल को ग्रहण करूने से पिले ग्रहण करवा पिले है चतुर्थ भाव पर्यंत तुम मैंने पिले ये भाव में करनब पिले चतुर्थ भाव पर्यंत सरीगला पुणी स्टेप पिले बदल कौन स्टेप बदल कह तो तापर 30 माइनस से षष्ठांश टाको आगे माइनस करके षष्ठांश 2 ठीक चतुर्थ भाव पिले तुम मैंने कर सारा तापर कौन कर कहल 30 रु ना पिले सेटा को माइनस कर बुझे कौटा को माइनस कर ना जो पिले षष्ठी अंशटा को माइनस कर 15 4 39 20 को पिले माइनस करवा है तो चलो माइनस करवा पिले
तो माइनस कले पिले केते कौन हम तो सबुथ तो एक एक आनिबो तो 60 रु 20 गले पिले हे गला 40 एठी रहला पिले 59 59 रु 39 गले पिले 20 एठी मध्य रहिला पिले 59 59 रु 4 गले पिले 55 हैला 59 रु 4 गले सर सेठा 19 आज्ञा सर आज्ञा 59 तो जी हम कहीं अंश कड़ा तो अच्छी आउे एथर तो आज्ञा एक पढ़ी पिले एक गले भी 29 अच्छी 29 रु 15 गले पिले हो 14 ताले 14 अंश 15 कड़ा 20 विकड़ा 40 पिले प्रति विकड़ा तापर यहीटा को बर्तमान चतुर्थ भाव पिले मिसई मिसई जीव ठीक अच्छे ताले सेपट सेपट पेज रे मिसैया पिले तो चतुर्थ भाव हो गला राशि 7 है 22 42 22 42 35 0 तो ये हो गला पिले चतुर्थ भाव है चतुर्थ भाव में बर्तमान पिले नेक्स्ट षष्ठी अंश मिसाओ 14 15 20 40 14 15 14 55 परा 55 55 20 40 तो या बर्तमान पिले मिसेबा है तो 0 40 मिसले पिले हो गला 40 35 रे 20 हो गले पिले 55 तापर पिले 55 ये 42 अच्छी पिले 55 5 60 तो 42 रु 5 गले 37 है तो एक एपटू पड़े आसला 2 1 3 4 3 पिले 7 है 2 1 3 4 3 7 2 1 3 लिखबानी 0 लिखिदबा एक पिले एपटू आसी मिसीज तो ये हो पिले 8 तो राशि 8 7 37 55 40 ये पिले हो गला कौन चतुर्थ भाव चतुर्थ भाव संधि देखुच पिला काली से जो ओएस पे रिजल्ट बाहर गोटे संस्कृत टीचर सी पे ओएस पाई बोली तो से तुम मैंने केवल टीचरशिप चाकरी लक्ष्य करनी पे तुम ये टाइप परीक्षा निजक प्रिपेयर कर पे कहीं तुम पाखे समय अच्छी ना बहुत सारा है तुम मैंने भी ओएस परीक्षा दे पार ओएस संस्कृत गोटे सब्जेक्ट भी अच्छी ठीक अच्छे ओएस तो प्रिलिम तो समस्त सामान जो मेन पेपर अच्छी पे मेन पेपर संस्कृत भी अच्छी ऑप्शनल है से बाकी सब देख टे पे ठीक अच्छे जदि बड़ को देख पे छोट गुड़ाक ऑटोमेटिक हो तुम जो ओएस ओएस पढ़ापढ़ी कर तुम ये जो चाकरी बाकरी कौन पे आराम से हो ठीक अच्छे ताले 8 7 37 55 40 एतिक पे चतुर्थ भाव संधि हो गला चतुर्थ भाव संधि हो गला परे से पे पुणी से मिसेबा 14 55 20 40 ताले पे मिसेल देखिए केते होची 40 40 80 80 तो लिखा हेनी 20 लिखा एक आनिबा एठिकी तो 55 1 56 56 4 60 आ बढ़ीगला पे 16 ताले एपड़ू पड़े आसला एक पे 55 1 56 56 4 60 4 गले रहा पे 33 तो एक एपड़ू पड़े आसला 14 1 15 7 पे 22 तापर पे 8 तो 8 22 33 16 20 ये होगला पे पंचम भाव ये गला पे पंचम भाव तापर 14 55 20 40 है तो ये पे मिसाओ तो 40 20 60 माने 0 तो एक आइला एठिकी 20 1 21 21 6 27 10 37 तापर 55 5 60 बढ़ीगला पे 28 तो एपटू आइला 1 14 1 15 है 2 मान 4 2 6 1 7 2 1 3 तो 3 लिखा दरकार नहीं 3 एपटू गाड़ी मिसई दियो तो होगला पे 9 तार राशि 9 7 28 37 0 ये होगला पे पंचम भाव संधि पंचम भाव संधि ठीक अच्छे पंचम भाव संधि है से पुणी मिसेबा पे से मिसेबा 14 55 20 40 ठीक अच्छे तो मिसेल होगला पे 40 ये होगला 7 3 2 पे 5 8 5 13 बा 55 55 5 60 तो बढ़ पे के 5 गले 23 ही बढ़ आउ पे एपटू एक पलि आसला 14 1 15 7 22 आउ ये होगला पे 9 है तो यहाँ यार ना पे कौन हो षष्ठ भाव है तापर षष्ठ भाव हो सारापर ए पुणी मिसैया पे 14 55 20 40 है तो 40 मिसाओ मिसेले केते होची पे 40 40 80 80 माने लेखा हम पे 20
तो एपटू को आइला पिले 1 57 1 58 58 2 60 आउ बढ़ीगला पिले 18 ताले 1 एपटू को नहीं आसला 55 1 56 4 गले पिले रहिला पिले 19 तो 1 एपटू को पळी आसला तो 2 4 2 6 1 7 2 1 3 तो लेखा हेनी 0 लेखाला आउ 1 एपटू आसले पिले हो पिले 10 ताले राशि 10 7 19 18 22 यार ना हो पिले कौन षष्ठ भाव संधि बुझे पिले षष्ठ भाव संधि हो गला आउ षष्ठ भाव संधि पिले तो से मिसेक देखी तो पिले सप्तम भाव हो ना नहीं है तो ये आम गोटे कम करना ये गोटे रफ रे पिले मिसेया चला केते पिले राशि 10 7 19 18 22 22 केमती पिले 20 ना ये 20 पिले हम ये है तो से मिसेबा के 14 55 20 40 की पिले मिसाओ तो 40 20 60 माने 0 एक आइला एठिकी तो 18 1 19 19 20 पिले केते गला 39 ये 55 5 गले पिले 14 आइला पिले 1 14 1 15 7 पिले 22 आउ पिले रहीगला 10 ताले देखिला लग्न पिले केते थिला लग्न पिले लग्न स्पष्ट पिले है 4 22 14 39 तो 4 22 14 39 6 मिसेया जदि तो से हम ना पिले 10 22 14 39 तो 10 22 14 39 पिले है कि नहीं सप्तम भाव कह तो सही हिसाब से पिले तुम से स्कीप करनी पिले है तो प्रति विकड़ा को नब पिले जब प्रति विकड़ा को पिले न नहीं था ताले आमर पिले एतिक आक्यूरेट पिले आसना केबे आसना था पिले अलग अलग आसता तो बस एतिकी तुम मानकर काम पिले आउ किछि काम नहीं बर्तमान जहाँ जहाँ पिले बाहरिला से सबुरे तुम जब पिले 6 6 लेखे मिसई मिसई पलैब ताहले तुम मानकर पिले अन्यान्य समस्त भाव मान भाव आ भावर संधि मध्य पिले बाहरी पड़ो बुझिपाइल या पर पिले नेक्स्ट आउ काम किछि नहीं पिले एगुड़ाक जहाँ है से गुड़ा खाली लेखिया कथा है आम गोटे कम करूना ये ये कर दियो गोटे कम कर ये गोटे एम चार्ट तैयारी करदे पिले है चलो गोटे चार्ट तैयारी करी हम से इनपुट करदे है तो ऊपर पिले केतरा ऊपर पिले 12टा गार रही बोधे ना नहीं अरे ऊपर पिले 12टा ही गार रही ना है तादरे देख 12टा है कि पिले 3 3 6 3 9 3 12 ठीक अच्छे तो एमती पिले 12 टी पिले हो आ गोटे काम कर तो ये पिले गोटे चार्ट तैयारी करदे बुझल कि अरे एते सारा कौन चार्ट गला बा गोटे मिनट पिले गोटे मिनट है ये पूरा चार्ट पिले आगे बनईदब ठीक अच्छे
देख मु कही दूसरी खाली से भाया पिले बाकी तो तुम मैंने ये कर है तो ये पिले लिखिदेव 1 ठीक अच्छे पिले ये लिखिदेल पिले 1 तापर पिले लिखिदेव संधि 2 है संधि 3 संधि 4 संधि 5 संधि 6 संधि है तापर से ये तापर सब पिले कौन लिख ये है तापर लिखिदेव पिले 7 संधि 8 संधि 9 संधि 10 संधि 11 संधि आउ तापर पिले 12 संधि तो ये भाव में द्वादश भाव पिले संधि सब जाक तुम मैंने काढ़ी पार देखिए मत सीधा खाली कहल पिले लग्न केते सर लग्न हमर 4 22 14 39 4 22 14 39 आ शून्य हो जब आगू तो किसी ना तो शून्य लिखि दियो पिले है सेमती प्रथम भावर संधि हमर केते बाहरला सर प्रथम भावर संधि वाला 5 7 19 18 20 18 20 तापर द्वितीय भाव सर तापर द्वितीय भाव बाहरला 5 22 23 57 40 5 22 आउ त्रिझ 33 5 22 23 57 23 57 40 40 40 तापर झ सर तापर द्वितीय भाव संधिटा 6 7 6 7 28 37 28 37 00 00 आउ तृतीय भाव तार तृतीय भाव 6 22 6 22 33 16 33 16 20 20 हाँ तापर तृतीय भावटा 7 7 7 7 37 37 55 40 55 40 तापर झ चतुर्थ चतुर्थ भाव बाहरी 7 22 7 22 42 35 42 35 00 00 हाँ तापर संधि तापर 8 7 8 7 37 55 37 55 40 40 तापर पंचम भाव 8 22 8 22 33 16 33 16 20 20 तापर तापर 9 7 9 7 28 37 28 37 00 00 हाँ तापर 9 22 9 22 23 57 23 57 40 40 तापर तापर 10 7 10 7 19 18 19 18 22 22 बास हो गला पे एति हम दरकार पे ऊपरटा हो गला माने आउ किसी असुविधा नहीं आउ देख पे एजाक सबूक सेम ही रही कौन सी परिवर्तन पे हम ना केवल परिवर्तन हम पे जो ऊपर संख्या गुड़ाक ही चेंज हम ऊपर जाक राशि पे सी सब राशि तुमको 6 लेखे मिसे मिसे जीवार अच्छी ऊपर 4 थी ना 6 4 पे 10 तो लिखिल 10 तापर पे जमती 22 14 39 0 तापर 5 अच्छी ना 6 5 11 तो 11 7 19 18 20 तापर 5 अच्छी ना पुणी 6 5 पे 11 11 22 23 57 40 तापर 6 अच्छी ना 6 6 पे 12 तो 12 तो लिखा हेनी 12 के लिखा हे 0 लिखा हे पे है 12 पे 0 लिखा हे तापर पे 7 28 37
शून्य तापर भी से 6 अच्छी प्ले 6 अच्छी माने 12 ही लिखा हम माने 12 तो लिखा हेनी शून्य लिखा हम तो शून्य 22 33 16 20 तापर प्ले 7 अच्छी तो 6 7 13 13 माने प्ले 1 13 माने प्ले के 1 है ताले 1 7 37 55 40 किले 12 जदि पिले शून्य हो तो 13 के पिला हम 13 1 ही तो हम ना नहीं ये सेमती पिले 6 7 13 13 माने पिले 1 ताले 1 22 42 35 शून्य तापर सेमती 6 8 14 14 माने केते हो पिले 2 है ना तो 2 7 37 55 40 तापर मध्य सेमती 2 पिला हम 2 22 33 16 20 तापर सेमती पिले 9 6 15 15 माने पिले 3 ताले 3 7 28 37 तापर पिले 0 ये सेमती 9 6 पिले 15 15 माने पिले 3 ताले 3 22 23 57 40 तापर पिले 10 6 16 16 माने पिले 4 ताले 4 7 19 18 22 हेगला पिले तो ये भली भाव में आमर ससंधि द्वादश भाव साधन पिले कंप्लीट है ताले एबे पिले ती पंत माने करि परिबो ना ससंधि द्वादश भाव जाए आज्ञा सर है तो एति की हेगला परे तापर पिले षड वर्ग विषय हम माने पढ़िबा कि षड वर्ग पिले जेतु पिले हम षड वर्गर गणित सब तो पढ़ीचे पिला हम माने षड वर्ग केमती सब हम बाहर करबा किंतु आम मैंने प्राय जात कला बेले आमको से गणित न करिकी आम पाखे जो चार्ट पिले ना से चार्ट द्वारा आम पिले कौन कर से जो सब कुंडली पिले बनई पार होरा दृष्काण ये सब पिले कर तो गणित तो आम मैंने शिखीचे क्लास रे तो ये पिला माने से जो चार्ट देखिकी केमती बाहर करवा तो सहीटा को पिला माने लक्ष्य करवा ठीक अच्छे ता द्वारा आम मैंने षड वर्ग पिले साधन करवा आ षड वर्ग सरीगला अब आम कौन कौन टपिक रहा पिले षड वर्ग पर महादशा साधन पिलार पिले को महादशा केते कौन बाकी अच्छी से पिला माने साधन करिया कला महादशा सैले पिले सैला आउ किछि नाइ पिले महादशा सैले सैला एति पिले जातक तैयारी हैला आउ बाकी तो ग्रह दृष्टि एगुड़ाक सब पिले तो फलादेश दरकार आउ कि जातक तैयारी से ही दरकार तो काली की पिले हम जदि माने है जदि है ना तो बात्या हेल्ले पण पण पिले हम पुणी तो से देखीदबा है तो षड वर्ग साधन करदे तापर पिले महादशा करवा है हौ पिले ठीक अच्छे पुणी काली की देखा।